دوستانی عزیز، چه مای همون که 6 تگین این امجا مروزی تماشا دارین. شما میتونین که نیم ساعتی وقتونه ده همین تلفن بیچاره‌تون گذرونین و پول کار کنین. 21 روز پس 5 10 20 هزار سومونی با یوری اپای نیلوفر. اپای نیلوفر در شرکت فابرلیکس старший دایرکتور شده کار میکنن. همه دخترها را زنها را به کار دعوت کرده است و میخواد که کارایات یا یگان سوم نمیگیره. رجیسترація обучения бесплатно. просто савоб гирифтан мехоҳад тамом бе хариду фурӯш айхона берун набаромада дар хинаки бо ёрии анави телефон бе диплом сертификат ягон чи дар кор нест. забони русиам дар кор нест. метавонед ки хонада шиштагӣ пул кор кунед. харида намефурӯшед. не хариду фурӯш тамом шудагӣ дар ширкати фаберлик уже просто онлайн кор мекунед тамом. не ки ба наздикӣ бо 100 000 рубли директорода туҳфа мекунанд вьетнам тамошоро мекунанду як галапа дар кор дорад. Розы для тебя, отцвели в этом саду, руку свою дай, я тебя не подведу по твоим глазам. Солнце плачет по утру, а я в тебе тону. ای شب از رویای تو رنگین شده دل بستم وابستگی هایم ندیدی میشکستم پیوستگی هایم